কৃষ্ণচন্দ্র শয়ন কানে রাধা কৃষ্ণ গোচন দেখিলে दुर्गा जी तार घंटा ओलानते कबार चला पथरे पुष्पवृष्टि ओलानते कबार सहज कुटुंब सुख शांति ओलानते कबार बोले सखा आज कल हाइटे जानी चौकाय जब तो बड़ा जमुना पर बड़ा धामाई को देखि दैछे से तो मोर मन ठीक नहीं रे बाबू हां हां बोले कांता घरमा बोलु छे मोटा कथा তুমি ঘাটে ওঠে বসে রাধা মাইকে আনি দাও बोले कहा करे जो सखा ए सिटी सोनाई क्या करे सजने का नंता का बस सजने उठा खमा सजने करे नहीं कहना ओए होए आगो धनो मालिक के बड़ा देखना दिनो इमरो गोल मुही के गए देखना दिनो इमर मोल लगे तो ना बना रे सुना ए मोलाने आसरे मर दुती नबिना आसरे मर बिदु बदना बाबरे राहो आगो धनो मालिक আমার কাছে রাখিনু আয়া মালিক আমার কাছে রাখিনু এ মনা ভাবি কি আমার কাছে রাখিনু এ মন বল মুহি কে কাছে রাখিনু এ মন বল লাগে তো না এ মন
কথা যদি সে দুটি ঘরে নাই আইবে তুমি হেলে জীব আমি বড় জামাইকে আনতে যদি নাই আনতে নাইকা আজ ই কারে মুই উচকিয়ে গেলাম এত কায় বাবু রে আবু তাকে নেই পাইলা মোহনা খাই বিনা মোহনা খাই বিনা মোহনা খাই বাবু রে কাহলা हंता ना पर क्या हासी धीरे धीरे कुछ बची बात